প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ওচৰত ভাৰত মাতাক বিক্ৰী কৰিছে। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. ভাৰত মাৰ্কিন বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিৰোধিতাৰে লোকসভাত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। ইমানেই নহয়, কুখ্যাত অপৰাধী জেফ্ৰী এপষ্টিনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মোদী চৰকাৰক শোলঠেকত পেলোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। सर, दो चीजें हैं सर। एक सर Epstein case. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. বুধবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে বাজেট বিতৰ্কত অংশ লৈ যি বক্তব্য ৰাখিছিল তাৰ পৰা অতি কমেও 4টা শাৰী মচি পেলোৱাৰ বাবে ৰুল 380ৰ অধীনত অধ্যক্ষৰ ওচৰত আবেদন দাখিল কৰিছে বিজেপিয়ে। তদুপৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি ছাবষ্টেণ্টিভ মোচন আনিছে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই। ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ লগ লাগি ভাৰতক টুকুৰা টুকুৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ অনা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। राहुल गांधी सांसद पद बातिल करारो दाबी तुलिसे निशिकांत दुबे। वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। भारत मार्किन बाणिज्यिक चुक्तिक লৈ राहुल गांधीয়ে উত্থাপন কৰা সকলো বক্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে। ইফালে গোপন ফাইল মুকলি কৰিলে ৰাহুল গান্ধী পলাব লাগিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে आन एगराकी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहे। दुर्भाग्य है कि बिना किसी आधार के राहुल गांधी जी एक बचपना सा व्यवहार जब पार्लियामेंट में करते हैं, पार्लियामेंट के रूल्स, पार्लियामेंट के रेगुलेशंस, पार्लियामेंट में जो कायदे कानून है, जो परंपराएं हैं, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा है, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा किसानों की हित की बात करते हैं। ইফালে সংসদত এপষ্টিন ফাইলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা ৰাহুল গান্ধীক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে। কুখ্যাত অপৰাধী জেফ্ৰী এপষ্টিনক 3-4বাৰ লগ পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলেও এপষ্টিনৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কয় হৰদীপ সিং পুৰীয়ে। In 2017, I met Epstein a total of 4 times. 4 times in 9 years. And the total number of meetings I was a member of the IPI, International Peace Institute. I was Secretary General of an independent commission appointed to see if the UN is fit for purpose on its 75th anniversary. I have no independent meetings with Mr. Epstein. ইফালে বিজেপিয়ে যিবোৰ অভিযোগ আনিছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত সাংবাদিকৰ ওপৰত খড়গহস্ত হ'ল ৰাহুল গান্ধী। You're not totally employed by the BJP, at least try and do a little bit of objective stuff. It gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people, you're media people, you have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are exactly. Thank you. Now you put what I said. नेशनल डेस्क प्रतिदिन टाइम।